Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nek kaki. Orangna ketelak sekonik tapi suarana yang orang banyak nek ibarat nek. Gue ulangi sekali lagi ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa mas'ud. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wa nakhussu bidzikri sebadan kawula muljaakin segenap takmir Masjid Al-Muttaqin yang kami hormati, wabil khusus dek selera nasemolje Kiai Ma'ruf, dan tak lupa kepada ibu-ibu muslimat. Muslimat napa fatayat nek Bu? Muslimat napa fatayat? Engak pon anu nek pon. Ki semangat napa pun ngantuk nek ibaratna. Semangat ki. Mun nyongok ki mesem terus ketelak ki ginah nek semangat ongguh berarti nek ki. Yang kami muliakan segenap muslimat yang masih bertahan walaupun sudah malam nek ki. Nek dina pertama ngereng kesepakatan saena bahasa Indonesia napa Madura neka? Madura iki. Seneng meskipun ketelak sekonik tapi suaranya nyaring neka. Nggih. Enggak seolah-olah alhamdulillah lah. Neka penyemangat neka. Saya nomor 2 nyon kesepakatan boleh neka kira-kira kuat senapat jam neka. Nggih. Sampai subuh. Onggun nggih. Ongguan. Mun sampai subuh berarti siapakin kasur nek kae kanton nek nggih. Dan kula tedung sekalian nek mun nyampe subuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdinna asyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pun beri kesempatan hadir bede daerah Tampengan nek iki. Abdinna alhamdulillah caepon sopir gelek iki. Pak Kiai mon nyongok jalan ke Tampengan neka gula sareng pian nengak Ninja Hattori cai pun. Engak napa engak Ninja Hattori on nih. Jalanan neka engak melewati gunung melewati lembah cai pun. Tapi alhamdulillah menabi nyongok muslimat tah meskipun pon malam tapi kok semangat. Neka merupakan pertanda insyaallah bahwa warga Tampengan termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan ilmu. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya beden kaula muljaakin ki buru sepopo den gula Mas Syakib insyaallah pon benyak saya pon sampai akin nggih. Ibaratna napa? Mon seumpama bade kakanan piring nek kampian pun ngakan du piring pun. Nggih. Abdinna hadir kanto pakon napa pakon abri kampian satu piring poleh sebede naseen. Kira-kira mpian mon pas kenyang nggih. Habis du piring terus tambahin du piring kuat napa bunten. Oh. Saya bener mpian siapagin Pak piring onggu malah mare nek bungkus nggih. Waduh.
Mon bungkus berarti dan gula langsung gundua terus beri berkat langsung leman dan gula mon bungkus nih. Tapi insya Allah barokahna ilmu gi, barokahna ilmu kemoga napa bein sempian hasil lagin bede majelis semulja kaento bisa betul-betul bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya beden kaula mulja akin abdina atanya mangken neka masuk bulan apa? Bulan Rojab. Bulan Rojab neka bulan semulje napa punten? Molje nggih. Beda salah setong makolahna ulama. Neka mere gula sareng pian bisa mempersiapkan diri menuju bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Beda salah setong ulama aja bu, Ar-Rajab Syahruz Zar'i, Ar-Rajab Syahruz Zar'i, wa Sya'ban Syahruz Saqi, wa Ramadan Syahrul Hasodi. Sobung saya mantuk-mantuk, sobung saya faham berarti ya dalile orang-orang nih. Faham napa punten? RTN napa punten? RTN gimana? Pokok mon ngoca Arab beda setuk mantuk neka berarti faham. Tapi neka sobung saya mantuk-mantuk berarti akhirnya sobung saya faham neka. Artinya seneka bu. Rojab Syahrul Zar'i. Rojab neka mon bahasa Indonesia nah bulannya menanam. Mon ibaratnya petani. Bulan Rojab neka bulan waktu orang ini menanam tanaman. Ditanam neka. Oke. Terus napa? Terus pas ketika Sya'ban, ketika tanaman ini sudah mulai berkembang, mulai besar, waktunya untuk disiram dan dipupuk. Bektonnah eseram, kan yang gini Pak. Pas ketika bulan Sya'ban. Baru napa? Baru pas ketika tanaman sudah mulai besar, bek raja, ibarat namun padi neka pun bekuning, neka napa? Bektonnah apanen. Neka napa? Neka pas ketika bulan Ramadan. Mangkana napa? Mangkana bian kepi tak kira sempurna. Menjalani bulan Ramadan tanpa disertai kesungguhan ibadah pas ketika bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Karena beda tingkatan nah. Mon ketika Rejab neka ibaratna nanem, ketika Sya'ban neka napa? Nyiram, baru pas ketika Ramadan mbian kebine ka panen amal-amal sembian laksanakin pas ketika bulan Rejab sareng bulan Sya'ban. Insya Allah mon orang kanto kira-kira semangat ibadah neka kira-kira Rejab Sya'ban Ramadan napa gun Ramadan bain napa meskipun Ramadan pagun tak tekun mon ibadah. Woh, bisa apa saneka pun alhamdulillah Mas ibarat niki. Ki napa punten? Napa boleh bukaan neka sering ngalak gratisan beda masjid biasanya. Beda orang sing akan to. Nggih. Mangkana mon beda salah setong ulama nyaman Imam Sulaiman Al-Bujairomi. Nyaman pasairah Sulaiman Al-Bujairomi. Saking semangat nah neka ketika bulan Ramadan neka hadir gitu. Beliau Syekh Sulaiman Al-Bujairomi ini apa yang dilakukan ketika memuliakan bulan Ramadan? Pas ketika sholat taraweh semalam pertama neka ke masjid. Sholat taraweh malam pertama ke masjid. Terus neka Pak Bu tak napa, tak turun tak peleman ke compok kecuali napa kakanan napa sembereng neka napa kirim dari compok. Baru Syekh Sulaiman Al-Bujairomi neka keluar dari masjid pas ketika hari raya. Ibarat apa? Iktikaf amonduk beda masjid. Wah neka ngereng menabi tiru sareng bapak-bapak neka. Nggih. Boh tak alakoh Mas mon seneka Mas. Nggih napa punten? Bini neka waduh acerewet mon seumamatin gula ke masjid terus. Mangkana neka yang perlu difahami oleh bapak-bapak sareng ibu-ibu napa? Bahwa arti dari Ramadan itu adalah Syahrul Hasodi. Neka artinya napa? Artinya
Ngereng nyon pengapora ki Pak, neka pesan dari guru dan gula Habib Lutfi bin Yahya. Dari Pekalongan. Oneng Pekalongan, Bu. Oneng Pekalongan. Sampai kena berberu neka loh Pekalongan. Neka apa? Habib Lutfi neka pesan. Pas bekto nekah engak dan gula meskipun neka pon keluarga neka ki. Tapi napa? Tapi ki nyempatagin sekeran nah pas ketika Ramadan nyempatagin bede Pekalongan ngaji meskipun gun seminggu 2 minggu. Pas kebetulan apa? Kebetulan pernah tahun Ramadan saya beri neka ki. Neka apa? Neka kancah dan gula. Saya biasa na istiqomah ngaji ke Habib Lutfi. Tiba-tiba tidak ikut ngaji. Kancah neka tak norok ngaji pas ketika Ramadan. Akhirnya apa tanyain sareng Habib Lutfi. Loh, Kak Emah, orang saya lempo sih biasa nama maca kitab kanton neka. Mon medurena seneka. Jawab na kanca-kanca apa? Nyon pengapora cangkolan neka Maulana cangkolan. Kanca saya biasa nah maca kitab. Kebetulan Ramadan tahun neka pas kebetulan alako nyare peseh. Alako nyare peseh. Napa? Pas oning kanca-kanca dan gula debu ke Habib Lutfi senekah mon Ramadan tak menyempatkan untuk ngaji karena sibuk untuk mencari uang. Akhirnya napa ceritain dek remah nak kanak det ngodeten mangken neka dan gula diimin neka ki nyon pengapora 11 bulan neka fokusagin gebe alako nyare peseh sekerana apa? Sekerana ketika pas bulan Ramadan neka memanen hasil dari pekerjaan yang didapatkan dari uang yang didapatkan ketika bulan Syabal sampai bulan Syakban. Akhirnya apa? Sangu saya biasa nah hasil alako pas ketika apa? Ketika bulan Syabal sampai Syakban neka EGB menikmati khidmahnya barokahnya bulan Ramadan. Makanya neka abdina nitip ki ke khususnya ke bapak-bapak neka ki, ke bapak-bapak. Napa? Dek remah sekeran nah embihan kebih neka pas bektona bulan Ramadan ngereng mon ki alako. Tapi napa? Tapi terlalu semangat seperti halnya sempian laku agin pas ketika bulan-bulan saya lain. Sebab napa? Ramadan neka bektona menikmati hasil, memanen hasil tatkala kita 11 bulan bekerja sehingga bulan Ramadan diperuntukkan untuk ibadah. Semoga kuat ya, amin Allahumma amin. Neka ki arte dari napa? Dari Ar-Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqyi wa Ramadan syahrul hasadi. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, saya beten kaula muljaakin ketika bulan Rajab mangken neka salah setong keistimewaan nah neka bede peristiwa saya nyaman Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj neka ki Pak Bu. Menabi Isra neka Nabi Muhammad naik buruk mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj naik ya. Mi'raj neka apa? Mi'raj neka ketika ada di Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Neka. Ternyata napa? Abdina nyongok beda salah setong kitab nyaman kitab neka Fawaidul Mukhtaroh. Beda saya oning kitab Fawaidul Mukhtaroh. Oning kenapa bunten? Beda kitab Fawaidul Mukhtaroh kasa jelasakin Pak Bu. Bahwa napa? Bahwa uktia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Lailatul Mi'raj thalathatu asya. Rasulullah pas ketika malam Mi'raj, malam naik menuju Sidratul Muntaha, neka sareng Gusti Allah beri 3 hal yang neka sangat spesial. 3 hal yang itu begitu spesial. Pertama apa? Pertama uktia Rasulullah as-sholawatul khamsu. Rasulullah neka beri sholat 5 waktu. Neka yang pertama. Pon masyhur neka ki mon ceritanan apa? Aslina neka
Rasulullah beri bagian sareng Gusti Allah salat 50 waktu. Coba bayangakin Pak Bu nggih. Mon seumpama mbiyan seare semalam neka salatna nyampe 50 waktu. Kuat napa punten? Kuat napa punten? Kuat mon sambing dung tedungan masih barat lagi. Tapi napa? Tapi neka merupakan hal yang bijak dari peserah dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa neka terkenal menyelamatkan umat Nabi Muhammad sekerana apa? Sekerana sholat sewajibakin ka umat Nabi Muhammad neka tak beruk sekerana sampai seket. Akhirnya terus epakon apa? Epakon anego sampai akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu yang setara dengan 50 kali sholat. Neka mangkana salah setong kespesialan umat Nabi Muhammad neka beri sholat 5 waktu. Cuman apa? Cuman mon sholat usahakin sekiranya bisa khusyuk Pak Bu nggih. Neka beda mon empian cerita nggih, acereta sholat saya khusyuk. Neka beda kompoina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asmana Ali Zainal Abidin. Kebetulan asmanan neka pada sareng ten kula neka nggih. Cuman ibadah nawu selesai jauh. Imam Ali Zainal Abidin pas ketika sholat nyon pengapora pernah setong bektoh Imam Ali Zainal Abidin nekah beda salah setong coba nekah napa beda semacam tumor oning tumor mbiyen penyakit mon seumpama tak bedah seumpama penyakit nekah tak bedah terus tak kalak virusna akhirnya menyebabkan kaki ini harus dipotong gara-gara apa? Gara-gara menyebar. Tak bengal Imam Ali Zainal Abidin neka tak bengal mon pas beda tabib terus ya terus napa nyongok neser kabeh mon napa nyaman adherek neka beliau Imam Ali Zainal Abidin mon adherek neka ngangkat sebab napa sebab beda luka atau beda salah setong kelenjar tumor yang ada dalam kaki akhirnya napa tabib sobung saya bengal sebab napa Imam Ali Zainal Abidin pasti beliau tidak mau ketika diambil. Akhirnya beda salah setong inisiatif dari orang saya kenal sareng Imam Ali Zainal Abidin. Memberikan saran kepada tabib kasa. Tabib, empian teroanu tah neser kakompoina Kanjeng Nabi neka. Enggi. Kadi penapa gi carana sakerana Imam napa nyaman Imam Ali Zainal Abidin kesokan mon seumpama tumor neka kalak kaki na bedah. Padahal nyon pengapora ki Pak Bu embian mon seumpama atanya ke orang saya paham soal bedah. Pembedahan yang paling sakit itu adalah ketika saya bedah neka bede telapak tangan sareng bede neka telapak kaki. Neka sakit tak karuan. Mon bedah na neka gun kulit kanto, gun kulit selain neka tak terlalu sakit. Napa boleh nyon pengapora zaman dimen neka sobung saya nyaman pati rasa oning pati rasa mian saya sekiranya mon bedah tak sakit kasa Imam Ali Zainal Abidin bedah neka tak bengal akhirnya beda orang saya beri saran seneka bain tabib mon empian tero nyelametakin sakit saya beda ka Imam Ali Zainal Abidin carana gempang carana napa carana pas beliau punya kebiasaan sholat tahajud di malam hari. Pas ketika sujud di rokaat kedua, beliau itu lakukan sangat lama. Saking khusyuknya beliau pas ketika sholat. Akhirnya apa? Akhirnya coba tabib empian nekah pas bektonna Imam Ali Zainal Abidin sholat masjid. Rokaat kedua sujud saya terakhir. Coba langsung sukuna beliau empian bedah. Insya Allah tak ngerasa agin kasa saking khusyukna sholat akhirnya apa tabib neka nyoba Pak nyoba meskipun awalnya tak pertaja akhirnya pas bektona tahajud norok bunte tapi tak ketelak sareng Imam Ali Zainal Abidin tak ketelak pas bektona senekah bektoh sujud saya terakhir langsung kasa beda gunting beda pisau bedah
terus akhirnya memakan beberapa menit kalah. Tumor kasak napa? Kalah terus jahit. Nggih. Beliau pas ketika dibedah kakinya, bayangkan sama sekali tidak bergerak. Saking khusyuknya sholat beliau. Baru pas ketika beliau selesai sholat ngerasa agin sakit. Loh, napa nih kami sakit soko? Nek kaget ternyata apa? Ternyata dikasih tahu. Mohon maaf, Imam Ali Zainal Abidin nekah dan gula nyelamat agin ajunan sebab naka gun ajunan salah setong kompoina Kanjeng Nabi saya bede bumi nekah. Mau nembian seumpama kita sobung keturunan terus meninggal gara-gara beda penyakit sobung nekah. Habib napa makin sobung seandainya napa Imam Ali Zainal Abidin tak selamat agin. Neka cuman Imam Ali Zainal Abidin bu, nggih. Mon seumpama mbiyan bapak-bapak, nggih. Pas bekto sholat, terus napa? Terus tak usah bedah kakina tak usah bedah. Cokot nyamuk misalkan, nggih. Kira-kira napok napa bunten bian? Napok nyamuk kenapa bunten? Pas mbak nyoba, wah, neka tak norok Imam Zainal Abidin lah. Saya cerita agen sareng kiai semalam, mon beda nyamuk digel pun, misalkan seneka. Mon abdina cokot sareng nyamuk digel pun, abdina nguat agen sebab napa? Khusyuk ka Gusti Allah. Mau seneka. Kira-kira berani nyoba napa punten? Berani nyoba napa punten? Lah neka ibaratnya napa? Salah setong cerita khusyukna pesera khusyukna Imam Ali Zainal Abidin. Wah, tapi kan kasak jauh, Gus. Napa? Zaman Imam Ali Zainal Abidin, engki pun nyon pengapora ki, nyon pengapora. Beda boleh. Orang senahan sakit hanya karena supaya tidak menyakiti hati orang lain. Ini kan beda, Pak. Sangking napa? Sangking ulama zaman dimene kan nyon pengapora. Sangking menjaga terhadap hati orang lain, para ulama ini menjaga sekiranya menanggung rasa sakit sampai orang lain tidak tahu. Neka salah setongna Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Asyadiri, salah satu Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Neka napa? Neka nyon pengawora pas bektonna pengajian, kenapa? Ternyata kursinan neka beda napa? Jarum. Napa medurna jarum neka? Jarum gitu. Ternyata apa? Pas ketika menjahit kursi, ki beda jarum saya nempel ke kursi. Akhirnya napa? Akhirnya pas ketika Kiai Kasak Habib Salim Asyatiri tojuk ke kursi, neka langsung nancep ke napa? Ke bokongna beliau. Langsung nancep. Duk. Kira-kira Pak mau nembian atamoy ke compok noreng nggih. Pas kursina beda jarum kira-kira langsung tekerjet napa punten? Tekerjet nggih. Neka, tapi napa? Tapi Habib Salim Asyadiri pas ketika pengajian Pak nyon pengapora nggih. Pas pengajian tojuk langsung neka. Tapi napa? Sebab neser ke panitia nggih. Wah, mon panitia oning ki beda jarum saya beda kursi. Mesti apa? Mesti todus. Akhirnya napa? Akhirnya selama setengah jam napa sejam kasak nguat agin Pak. Sekarang napa? Sekarang nah Habib Salim nekah tak ngerepoten kah panitia terus napa sopaje panitia nekah tidak merasa bersalah. Tidak merasa napa? Bersalah. Mon pas panitia pengajian Masjid Al-Mutakin nggih. Sengaja pas pengajian, wah cobalah sekali-kali penceramah kasak bisa niru Habib Salim napa punten, langsung pleman ten gula, mon seumpamanu. Nek kaki salah setengah contoh bagaimana para ulama itu menjaga hati orang lain supaya tidak tersakiti, beliau rela menanggung rasa sakit. Neka banyak Pak, mon cerita-cerita seneka. Abeli ke persoalan napa sholat. Salah setong fadilah na sholat neka ki, salah setong fadilah na sholat neka kening empian coba neka mon empian pas kebetulan kehilangan barang, kehilangan kunci dan lain sebagainya.
Neka coba sholat Pak. Sebab napa? Sebab beda salah setong orang. Beda napa salah setong orang. Orang nekah kehilangan kunci. Kunci compok neka elang. Sareen, sekitar compo, halaman, masjid, sareen kebih neka. Ternyata napa? Ternyata sama sekali tak ketemu. Kunci neka kayak emak. Akhirnya napa? Akhirnya sowan ke Imam Abu Hanifah. Sowan ke pesera Imam Abu Hanifah. Aja habis ya Imam Abu Hanifah nyerita agin mon napa? Searean neka nyareen kunci compok tapi napa? Tapi tak ketemu. Akhirnya napa? Sarana Imam Abu Hanifah pas acara nyon pengapora kiai dan gula neka teropas keluar rah. Pas selestarana keluar kecompok boleh kelopain kunci compok neka bedai ka emak. Sareen sareng dan gula ka emak ben tak ketemu. Akhirnya napa? Akhirnya nyon saran kiai sekiranya kunci dan gula neka bisa ketemu. Akhirnya napa? Saya saranin sareng Imam Abu Hanifah. Pon seneng kacong. Coba embian kanto sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk. Sholat 2 rakaat dengan sholat yang khusyuk. Gun seneka kiai. Coba pon coba, tak usah tanya-tanya. Akhirnya napa? Akhirnya orang neka ogu. Orang saya kehilangan kunci neka sholat 2 rakaat. Khusyuk neka sholatnya. Sholatnya khusyuk. Pas ketika sholat khusyuk kasa, tak usah adentek lestare. Napa? Rakaat saya kedua neka langsung enggak. Loh, enggi kunci neka dan gula tete pagin ketretan dan gula. Tete pagin enggak? Tretan. Akhirnya langsung terus sakin neka. Sholatnya cepet langsung salam. Masya Allah kiai empian sakte empian neka. Kok bisa oning mon seumpama apa? Cara nanyareen barang saya elang neka dengan cara sholat yang khusyuk. Sekarang saya tahu kiai, mangken dan gula oning ternyata kunci compok neka pon tete pagin kah? Tretan dan gula. Dek remar resep nampian bisa oning. Oh engki. Sebab napa? Sebab mon ketika beda orang asolat, setan neka tidak akan ridho. Seandainya orang itu bisa melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk, tidak akan ridho. Pasti setan neka akan menggoda. Setan itu pasti akan menggoda sekiranya orang ini bisa memikirkan hal-hal duniawi ketika melaksanakan sholat. Neka mangan lagi Pak Bu. Mon seumpama mbian beda napa seelang napa ki. Neka coba mbian. Sholat seongguan khusyuk. Kira-kira tanya dan gula lagi. Mbian kira-kira pernah napa bunten? Sholat 4 rakaat atau 2 rakaat bain nggih. Pas sholat 2 rakaat neka sama sekali tidak memikirkan dunia. Pernah napa punten? Pernah napa punten? Sholat neka aduh otang kita bayar rek. Aduh kreditan sepeda motor neka pon lagu neka. Biasanya sholat ngerasa agin seneka napa punten biar? Nggih. Neka bukti ki. Bukti mon napa? Mon setan neka tak kira ridho seandainya sholat yang kita lakukan itu bisa khusyuk sama sekali tidak memikirkan hal-hal duniawi, hal-hal duniawi. Mangkana napa? Mangkana nyon pengapora. Zikir yang pertama kali diucapkan biasa namon asolat jamaah. Neka zikir napa? Sarana sholat. Napa? Ku assalamualaikum neka ke bagian sholat. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kan biasanya istighfar ya. Innallaha wal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Terus neka hakikatna nyon pengapora ki ulama wali songo neka cerdas. Anapa dari sekian banyaknya dalil-dalil hadis yang menjelaskan apa nyaman zikir ba'da sholat istighfar nggih. Beda cuken Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beda cuken subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Neka kan dalilna kan mencar-mencar menabi kitab-kitab. Tapi anapa saya pilih sareng kiai-kiai neka saya pertama kali istighfar, saya pertama kali baca pas ketika selesai sholat neka bacaan istighfar. Sebab napa? Hakikatna maca istighfar neka
beni empian mengistighfari dosa bunten. Tapi apa? Tapi istighfar yang kita baca setelah sholat hakikatnya adalah mengistighfari kekurangan-kekurangan sholat yang kita lakukan. Sehingga sholat kita bisa diterima. Neka mangkan lagi, mangkan nah. Gemoga selestarena pengajian neka empian kepi bisa ngelaksanakin sholat kelaben khusyuk. Amin Allahumma amin. Makanya sampai beda gini kah nyon pengapora. Empian kira-kira tero neka beda amalan dan gula. Amalan melancarkan rezeki. Empian kira-kira kesokan apa punten? Boh semangat langsung menurusan rezeki. Beri dua pilihan sareng ten kula. Empian kira-kira lebih tero abdinah doa akin supaya rezekina lancar, napa supaya semangat menjalankan sholat. Punten bele salah setong, pinter ibu-ibu neka. Kira-kira ki, mon epakon milih, doa akin rezekina lancar, napa doa akin supaya semangat menjalankan sholat. Jujur bain tak usah. Napa? Semangat menjalankan sholat. Kipon, doakin semangat menjalankan sholat tapi rezeki naseret. Kesokan apa bunten? Nah. Neka ki, neka mangkan nah. Biasanya dan kula neka mau ngisi pengajian, mau seumpama beri amalan-amalan tentang rezeki lancar, langsung semangat. Kobil tuh gus neka. Tapi mon urusan nasopaje kuat iman, misalkan seneka ki. Sopaje semangat sholat jamaah, neka kun amin. Seneka bain, Bang. Beni amin pilpres neka ki ibarat naki. Neka mangkan lagi. Mangkana neka beda salah setong cuman abdinah pak enggak gempian ki. Mengingatkan ka empian kebih bahwa napa? Bahwa ketika kita berdoa kan mesti mbian nggih salah satu doa yang dipanjatkan ketika setelah sholat ini mungkin salah satunya supaya diberi rezeki yang banyak dan barokah. Engkin apa punten? Okay. Tapi jek kelopahen Pak Bu nyon pengapora. Embian pas ketika doa supaya oleh rezeki saya banyak, rezeki saya barokah, jek kelopahen doa juga kagusi Allah supaya beri ate saya cukup. Supaya beri napa ate saya cukup. Sebab napa mon doa nampian kun supaya oleh rezeki saya banyak. Akhirnya napa? Sebanyak apapun rezeki yang saya mendapatkan, ketika tidak memiliki hati yang cukup, maka terus pasti akan apa? Diberikan kekurangan. Pasti akan merasa kurang. Yang kira apa punten? Mbian seumpama nyon pengapora. Beda rezeki 1 juta. Banyak napa punten 1 juta? Banyak. Pas oleh 1 juta, nggih. Seminggu sobung rezeki sama sekali, mbian. Nggih. Kira-kira napa? Kira-kira mbian neka tero dapat saya lebih banyak napa punten? Tero napa punten? Mesti tero, pasti ngerasa kurang. Mon beri pilihan salah seterena oleh 1 juta, beri pilihan. Neka Bu, empian ngalak saya 2 juta napa 4 juta? Milih saya kamah mbian. Milih saya kamah 4 juta. Neka pon, abdina tanya akin ke ibu-ibu neka ki. Milih kamah mbian. Beri obeng 4 juta. Nggih, beri obeng 4 juta pon. Tapi napa? Tapi langsung kening penyakit kronis. Ayo. Sareng napa? Sareng mbian beri kesehatan tapi tak oleh pesen apa-apa. Milih ka emam mbian. Milih napa? Sehat. Oh, cerdas neka. Soalnya abdina pernah pas ceramah neka milih ka emah. Beri pesen 4 juta tapi kening penyakit, tapi napa milih beri sehat tapi tak kening, tapi tak oleh rezeki. Beda ibu-ibu saya kebine ka milih sehat go sehat. Beda reng setong neka. Pas jawab. Milih obeng 4 juta tapi kening penyakit Gus. Seneka caipun.
Akhirnya panggil sarang ten kula neka boh loh. Neka unik ibu-ibu neka. Biasa ki ibu-ibu ki ibarat naki. Mon ka obeng neka pon kelopahen ibarat napon. Akhirnya atanya ten kula, atanya. Apa bu? Mbian mak amilih napa? Oleh pesai 4 juta tapi kena kening penyakit daripada milih beri kesehatan tapi tak oleh pesai. Ternyata jawabna apa? Jawabna unik. Senek kagus mon pengalaman ten gula pas ketika sakit kening penyakit terus oleh obeng langsung waras neka ibaratna. Langsung apa? Langsung elang penyakit neka ibaratna. Oh neka termasuk ibu-ibu cerdas neka ibaratna. Jadi mangkana ibu, mangkana napa? Salah setong kenikmatan yang patut kita syukuri ya. Yang patut kita syukuri itu adalah kita diberi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat. Bayangkan nyon pengapora ki. Empian beri 10 juta. Tapi mata nampian neka lak setong. Seneng napa punten pian? Punten. Neka merupakan bukti bahwa apa? Satu mata kita neka lebih bernilai daripada uang 10 juta. Neka hikmahna seneka kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngenom gelun neka ki. Ki semangat neka ta. Wah, kalau 11 neka pun. Ampun napa terus neka? Ampun napa terus? Ya pun. Kesak saya nomor pertama pas ketika Lailatul Isra Mi'raj neka Nabi Muhammad beri sholawatul khomsi, sholat 5 waktu. Salah setongna napa? Salah setongna hal yang perlu kita perhatikan dalam sholat 5 waktu adalah melaksanakan dengan cara khusyuk. Dek remah cara sholat neka bisa khusyuk, simple bu. Nggih. Idza shalla ahadukum falyusalli sholata muwaddi. Debuna Kanjeng Nabi. Sholatu man la yadhunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Seartinya apa? Pas ketika kalian melaksanakan sholat, maka sholatlah seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir engkau lakukan. Sholat yang terakhir engkau lakukan. Loh maksudnya bagaimana? Maksudnya seolah-olah setelah kita melaksanakan sholat, kita langsung meninggal mati. Mon mbiyen seumpama iki kita sholat isya mangken. Terus napa beri pengumuman sareng malaikat Israel. Oh, mbeen nek anu sebelum nasubuh kalak nyaben nah. Kira-kira sholat isya nah khusyuk napa punten? Ngelaksanakin sholat sunnah napa punten? Sholat sunnah. Sebab napa? Kasak sholat saya terakhir. Bayangakin Pak Bu, mon mpian nyongok kuburan kasak iki. Kuburan. Oning kuburan ya. Nggih. Makam kasak. Orang-orang mayit-mayit saya beda makam neka terona gun setong. Terona neka napa gun setong. Sekeran bisa odik pole terus bisa asujud ka Gusti Allah. Bayangkan ki, orang-orang saya beda kubur kasak ki. Kasak napa? Terona neka gun setong. Napa? Sekeran bisa odik pole terus napa? Bisa asujud ka Gusti Allah. Mangkana sebelum nampian neka kakobur ki, sabek kakoburan pun tak bisa asujud, tak bisa sholat, mangken neka laksanakan kesempatan sebaik mungkin sekiranya kita bisa sholat dengan sempurna. Mangkana debuhna Abu Yadim Yati Banten, ki, mon oreng tero rezeki lancar. Mon den gula dimen neka saya debuin den gula guru den gula Kiai Anim nggih. Tanyain Kiai den gula neka sareng guruna Abu Yadim Yati Banten. Amalan rezeki nampian neka mangken napa? Oh den gula neka ngamalakin dalailul khairat. Den gula neka ngamalakin sholat duha. Den gula neka ngamalakin surat Waqiah. Engak saya ajunan debuakin ke den gula dimen. Oh seneka ya. Mon den gula neka mangken tak seneka. Mon engkok mangken tak seneka. Tapi napa? Tapi mon engkok mangken neka cara sopaja rezeki lancar neka napa? Melaksanakan sholat dengan cara yang khusyuk. Terutama pas ketika duduk di antara dua sujud, nggih, Rabbighfirli warhamni
Terus napa? Wajburni. Nek kasih khusyuk, Pak. Mbiyen Rabbighfirli warhamni wajburni. Pas ketika membaca wajburni, neka upayakan mbiyen neka kebih menghayati terhadap makna wajburni neka apa? Napa artinya wajburni? Ya Allah, mpian tanggung kebih ya Allah. Kebutuhan den kula neka mpian tanggung kebih. Sekiranya den kula neka pun tak mikir urusan rezeki. Neka ki, makanya den kula ijazahin kampian mon pas salat saya khusyuk, terutama pas ketika bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Neka insyaallah Pak, insyaallah. Makanya gemoga neka den kula doakin selestarana pengajian, salatna bek semangat nggih. Amin Allahumma amin. Rezekina lancar, beri kesehatan. Kesehatan tanpa obat. Nggih. Kan pada beun kesehatan tapi ki ongguin obat. Nah, ini kan tak saya kan. Kasak Lailatul Isra Mi'raj saya pertama Nabi Muhammad beri napa? Salat 5 waktu. Saya nomor 2 napa? Saya nomor 2 Nabi Muhammad neka beri khawatimi suratil Baqarah. Khawatimi suratil Baqarah. Ayat yang terakhir atau ayat penutup pada surat Al-Baqarah. Oh, ini kenapa punten ayat penutup saya beda surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus sampai akhir. Laha maka sabat alaiha maktasabat. Ya. Robbana saya paling penting neka. Robbana la tu'akhidna innasina au akhtona. Neka saya paling penting. Jadi napa? Jadi semenjak Lailatul Isra Mi'raj malam mangken neka ki, malam mangken neka Nabi Muhammad beri salah satu keistimewaan neka. Sekiranya beda umatnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan karena dia lupa atau tidak tahu, maka napa? Maka ini dimaafkan. Maka ini napa dimaafkan. Kurang nyaman napa Pak Bu? Nggih. Mbiyen neka dadi umat Kanjeng Nabi kurang nyaman napa? Syukur, onggu neka syukur. Banyak onggu keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh umat lain selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai bade salah setong keterangan kitab ki. Caepon sandalna Nabi Muhammad dengan malaikat itu masih mulia sandalnya Nabi Muhammad. Kenapa punten? Sandal saya engguin Kanjeng Nabi ya, naklu Rasulillah sareng malaikat neka molje napa sandalna Rasulullah. Sebab napa? Sebab caepon beda salah setong riwayat pas ketika Nabi Muhammad neka tuntun sareng malaikat kan barengin sareng malaikat Jibril nggih. Pas ketika Lailatul Mi'raj kasak barengin sareng malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua, langit ketelok, langit keempat terus sampai langit kepetok. Pas kasih Sidratil Muntaha neka malaikat tak bengal pun ke atas. Tak bengal. Pas bektona panggi sareng Gusti Allah, malaikat neka tak bengal. Loh, ayo malaikat ikut dengan saya ke Sidratul Muntaha. Neka tak bengal dan gula, gun ajunan. Saya napa? Saya panggil gun ajunan dan gula neka kita makomna. Loh, dek remam bian neka ngajib mulai napa nyaman Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit ke-7, tapi ketika di tujuan kok malah tidak mau ikut. Enggi pengaporan cangkolan neka acabis ka Gusti Allah. Akhirnya napa? Akhirnya saya kasih Sidratul Muntaha neka gun Kanjeng Nabi. Bahkan wakilah napa? Nabi Muhammad kasih Sidratul Muntaha neka sandalna beliau pakun ongguin Pak. Sandalna kasak lagi pakun napa ongguin ketika ke Sidratul Muntaha. Padahal napa? Padahal Nabi Musa, iya Pak. Nabi Musa, oning Nabi Musa. Nabi Musa kasak kan bada julukan nah kalimullah. Orang saya abentah sareng Gusti Allah. Neka pas ketika abentah sareng Gusti Allah, beda ayat Al-Qur'an, fakhla'na laika wastami lima yuha. Nabi Musa, fakhla'na laika. Copot kasak. Sandal 2 nambian kasak copot. Nggih. Ngedingagin napa
wahyu agin kambian sarek dari dan gula debuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Musa neka napa? Sandalna copot karena itu min hadrati Rabbi. Acabis ka Gusti Allah. Tapi mon Nabi Muhammad ongguin ya. Mangkana napa? Sampai debuna para ulama jangankan dengan Nabi Muhammad, dengan siapa? Sandalnya Nabi Muhammad masih mulia, sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Neka mangkana dan gula sareng pian neka harus bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesaki saya nomor 2 wa u'tiya khawatimu suratil Baqarah. Baru saya nomor telok neka napa? Wa u'tiya saya nomor telok neka saya terakhir anna kulla ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Neka iki. Akhirnya napa? Neka saya paling ringan pas ketika Lailatul Mi'raj, semua umatku selain umatku yang menyekutukan Allah, nggih. Semua umatku tapi selain yang sampai menyekutukan Allah, maka pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk napa? Surga. Insya Allah empian kebih neka iki kan min jumlatil mukminin. Pasti masuk surga. Amin Allahumma amin. Cuman kurang periksa sebelum nak ke surga mampir gulen ke neraka apa punten? Nyeper gelun ke neraka apa punten? Empian tero nyeper gelun apa langsung? Langsung nggih. Patas napa ekonomi mian? Nggih. Patas. Cus gitu ya. Cus. Mun seumpama tero langsung nggih. Mun pas beda adzan ki langsung mangkat. Ki napa punten? Kira-kira pian pas ki beda adzan langsung mangkat napa ki? Tunda-tunda. Hah? Cek salakin mon beda akhirat ternyata pian tunda-tunda. Punten-punten nggih, gemoga langsung nggih. Patas langsung cos, langsung ke swarga. Amin Allahumma. Amin. Bahkan beda salah setong riwayat wa in zana wa in saroko. Ya Rasul, apakah semua umatmu akan masuk surga meskipun dia pernah melakukan zina, meskipun dia pernah melakukan pencurian? Ternyata jawabnya Kanjeng Nabi wa in zana wa in saroko. Meskipun pernah zina, pernah mencuri. Cuman beda tafsiran mon orang saya naudzubillah pernah zina, pernah mencuri, neka urusanna pangeran. Sebelum naik swarga nyeper ke neraka napa? Langsung. Makanya neka beda salah satu riwayat ya Pak. Salah satu riwayat. Neka jelasakin beda kitab Ihya Ulumuddin. Oning napa punten kitab Ihya Ulumuddin. Oning. Tak oning. Kitab napa saya oning? Kitab Somala. Neka kitab Ihya Ulumuddin neka. Wah, neka cuman pon malam Bu. Terus napa neka? Terus. Terus Pak. Wah, sampai bengok-bengok neka ibarat neka. Kuat sampai sopo neka. Siapakin panitia nggih, kasur, bantal kan to siapakin nggih. Jadi beda salah setong riwayat kitab Ihya neka senekah. Beda salah setong umat, umat Nabi terdahulu, benih Nabi zamannya, benih umatnya Nabi Muhammad. Neka napa neka beda salah setong umat ketika semua orang yang mukmin sudah masuk ke surga, neka gun beda setong orang, beda setong orang segi beda neraka, kompol pun sarang abu-abu, sarang kebih neka pun sampai tidak rupa tulang, tidak rupa tubuh manusia, kare debu kebih. Ketika yang lain sudah masuk ke surga, akhirnya napa? Akhirnya panggil kasak sareng Gusti Allah. Orang kasak. Saya mukmin tapi kita masuk swarga, reng setong kasak. Coba panggil kan toh. Akhirnya panggil sareng malaikat. Sareng malaikat, Malik panggil. Saya jaga neraka. Tanya dan gula. Teman-temanmu semua kancan ambian kebih, kasak pun beda swarga. Anapa? Ambian kok beda neraka.
Beden apa? Mestinya secara SOP, secara pengaturan empian neka pun bejena swarga. Sebab empian termasuk orang yang mukmin. Apa? Ternyata apa? Ternyata jawab orang saya pun masuk agin ke neraka kasa. Pengaporan na Gusti, pengaporan na Gusti Allah. Dan gula dimen pas beda edunya. Neka apa? Ketika beda perintah sareng ajunan, pasti saya langgar. Mun perintah sholat tak sholat, mun perintah pakon zakat tak zakat, perintah pasah tak pasah. Mun seumpama beda larangan saya larang sareng ajunan, dan gula pasti ngelaksana agin. Larang ngecok dan gula. Larang napa mabuk-mabukan dan gula napa buk-mabukan. Larang matain orang dan gula matain orang. Jadi hampir tidak ada perintah yang engkau perintahkan kepadaku yang aku lakukan, hampir tidak ada. Dan hampir tidak ada larangan yang engkau larang sedangkan aku menghindari, itu hampir tidak ada. Semuanya aku lakukan. Seneka parah berarti impian neka. Termasuk napa orang yang saya parah. Masa satu pun tidak pernah mentaati perintah saya. Ya sudah, gipon abeli ke neraka, seneka dipun Gusti Allah. Abeli impian ke neraka. Lah, pas abeli ke neraka neka, orang neka sampai lari. Napa medurana lari neka? Napa? Aburu. Nggih. Nyon pengapora ten kula reng jebe nggih. Reng jebe. Medurana gere napa lancar neka ten kula? Gere. Paham tapi? Paham nggih? Gipon, salah na ngonceng ten kula nggih. Pas ketika napa? Pakon sareng Gusti Allah. Parah mpian neka berarti. Gipon, abeli ke neraka. Langsung aburu orang neka. Bayangkan orang tak berhasil diangkat ke surga, disuruh masuk ke neraka, orang neka malah enggak semangat, Pak. Semangat. Nyon pengapor rampian pas akhirat pakon, ya sudah mpian ke neraka. Aburu napa punten mpian? Aburu napa takok? Takok kan, neka malah apa? Aburu terus meloncat, orang meloncat ke sungai kasa ibarat. Neka napa tak kerjet? Gusti Allah neka tak kerjet loh. Dak remah neka. Neka orang waras napa punten neka orang neka. Pakon abeli ke neraka malah napa? Aburu. Olok boleh malaikat, olok boleh orang kasa. Olok boleh. Pas olok boleh, pas beda neraka olok boleh. Gigi atanya ten gula. Embian neka dek remah. Pakon abeli ke neraka benih sosah malah semangat aburu abeli ke neraka. Apa embian mi aburu terus semangat ke neraka. Engki Gusti Allah. Sebab napa? Abdina engak. Mon bejena beda dunia ketika ajunan merentah agin den gula sobung saya den gula laksana agin. Neka pas beda akhirat satu-satunya perintah ajunan pakon den gula supaya masuk ke neraka. Laksana agin sareng den gula kelaben semangat. Bayangkan ya. Akhirnya Gusti Allah neka seneng bunga. Cerdas juga orang tak waras neka ibaratnya. Gipon, mon seneka mpian langsung ke neraka. Langsung kah? Swarga. Lah neka lagi bisa jadi neka setong-setong na orang saya masuk swarga sebab napa? Semangat ketika diperintah untuk ke neraka. Neka nyon pengapora. Cuman tak kening etiru nggih Bu, nggih. Tak kening etiru nggih Pak. Pan kapan beda akhirat ya sudah. Saya nyaman. Misalkan saya neraka. Cak epon Gus Ebit ka sak epakon aburuh neka ibarat. Benih seneka nggih ibaratna nggih. Nggih mon pian aburuh langsung ke neraka nggih langsung pian nggih. Langsung mateng neka ibaratna. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ki semangat Pak, Bu. Aduh. Kasak ki. Saya napa nyaman? Saya nomor telok ketika Lailatul Isra Mi'raj anna kulla ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Neka salah setong keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selestare neka dan gula pesen nggih Pak Bu. Pesen napa ngereng selestarena pengajian neka kira-kira mpian simpulakin dari
Mas Sakib gelek nek iki. Ki engak napa punten saya jelasakin Mas Sakib. Engak ki. Nggih. Mon ki engak ngereng. Mbiyan napa mbiyan amalagin pas ketika beda compo. Pengetahuan saya jelasakin sareng Mas Sakib gelek. Begitu juga pengetahuan saya jelasakin ten kula ngereng. Mbiyan napa mbiyan amalagin. Sebab napa? Sebab nekah saya nyebabakin salah satu ilmu menjadi barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Terus napa cukup nekah? Terus napa cukup? Terus onku Pak. Aduh. Kipon. Maca setong hadis ki. Tak napa? Kenapa? Oh iki. Siap iki. Nek iki sebab neka pon parak setengah 12 nggih. Mon seumpama ngerasa tak cukup ki beda solusi nah Pak. Pon jeng boleh tahun ada neka ibarat nggih. Punten. Neka den kula cuman ngelaksanakin perintah sebab napa? Sebab neka salah setong amanah dari kiai den kula. Napa amanah? Nah, mon seumpama beda rengon jeng cek tolak, saya pun seneka. Nggih. Tebuna kiai den kula seumpama beda orang saya onjeng cek tolak. Tebuipun kiai den kula seneka. Akhirnya napa? Akhirnya den kula meskipun reng jebeh nggih, asena reng jebeh medurenan kae ngak beger nggih. Beger tapi ki alhamdulillah mbiyan kebih bisa paham. Paham napa punten? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak dadi tanggungan nika. Ki pun ngereng pun ki. Sebelumna sholawat gelun nggih. Sholawat anu apal napa punten? Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi. Apal napa punten? Loh tak apal. Saya apal napa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngereng adua iki ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'i waqif wa nadhir Masjid Al-Muttaqin wa jami' ahlil qubur fi qaryati Tampengan ghafarallahu dzunubahum wa nawara quburahum wa askinhum ala jannatika syaulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma qaddarta lana wa katabta lana wa raddina biqada'ika wa qadarika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyatil adabil akhirah. Allahumma ya Allah Allahumma haqqiq murada masyayikhina wa murada abaina fina ya Allah. Allahumma haqqiq murada masyayikhina wa murada abaina fina ya Allah. Allahumma haqqiq murada masyayikhina wa murada abaina fina ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruna. Allahumma aftah lana abwabal jud wa aftah lana abwabal karam was su'ud wa aftah lana abwabal wafa bil uhud. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirri wa binuril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya kena betul ya kena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan gula dari awal sampai akhir menabi pada kekurangan nyon pengapura saya sopung betesah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.